नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण निज चैनल को आशा करुच्ची समस्त भलरे थे खुशी थे सब निज लाइफ को एंजॉय करूँ प्रत्येक मोमेंट चाहे दुख आसू सुख आसू दुख आसले भांगी पड़तुनि सुख आसले बेसी पूरा खुशी पूरा ये हुंतुनि किंतु प्रत्येक मुहूर्त बंचतु कहीं मनीष जीवन हूँ पानी फटका तो से सही जिन भाभी सबुदिन निज लाइफ को सब एंजॉय करूँ सो ये देखिपे सकाल समय तो समस्त भेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वीडियोटा आरंभ हो गला पुणी गोटे फ्रेश ब्लॉग को मुझे पुणी स्वागत करुँची वीडियो को भल लगे वीडियो को प्रथम रू शेष पर्यंत देखापी अनुरोध। आज वीडियो आपको भल लगे जदि भल लगी वीडियो भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल नुआ देखते प्लीज सब्सक्राइब करूँ कहीं बहुत जनकर कमेंट ये भाईना देह केमी अच्छी। तो मुझे आज वीडियो आपण सहित भाईना को लेकिन देखी तो भाईना केमी कौन अच्छा पूरा न देख पारे टिके जी मु पार्टी कंफर्टेबल हो पारनी से लगी अल्प बहुत किसी भी जी भी वीडियो कर देखेबी। तो प्लीज स्किप न करके पूरा देखूँ कहीं ये तो जी परिश्रम कर तो फल मिलवा दरकार ना। तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ आ कमेंट मध्यम जनातु। तो ये सका देखिपे गाधवाध करके आसला बास टिके आमर मॉइस्चराइजर तापर सिंदूर ये सब लगे आसली। तो आज राति भात टे बंचाईला तो आज ब्रेकफास्ट बनईबी कौन कहले ये कौन ब्रेकफास्ट नहीं एक्चुअली यहाँ दुष्ट को टिफिन रे देवी सी हूँ आमर टमाटो ये देवी टमाटो राइस बनईकी देवी पिला मानकर पार्टी सब थी बाहर पूरा ग्रुप डे बहीकि खेलुंट सो पिला मानकर पार्टी में भी आसीपे वॉइस ओवर कला बेले तो ये जेहेतु रातिर भात थिला तो पिलांपाई माने दुष्टु पाई खास करके टमाटो राइस टिफिन रे करके देदेवी आउ एबे खाइबापाई एक्चुअली राति पाई मु करके ही पळेबी काईना भाईना को देखा पळेबी। तो से लगी एबे डालमा आउ आमर आलू बड़ी बेसर ता सहित भात आउ तापरे रुटी एबे खाइबापाई ब्रेकफास्ट समस्ते आ दुष्टु टिफिन रे नहीं पळेबो टमाटो राइस। सो मु दुष्टु गला बेलू ही भाईना को देखा पलि था भाईना ए मेडिकल आसीगले सो से लगी घर को आसीगले तो से जी देखा जी कही केबड़ बाहर किंतु सुविधा सुजोग जेहेतु मिलू ना तो आज बाहर थी मु भाभी कि एक्चुअली मु दुष्टु सहित ही पलैबी कि आमर कैंटा खराब हो जाए स्टिल एवं जाए ठीक है कैंट माने कौन है कैंट माने पूरा चलुनी एमती पानी आसुनी नुह पानी आसूची माने पानी खाली ड्रेन रे पड़ोची माने नाल को पड़ोची प्राय प्राय पानी किंतु स्टोर होबार ना धोनी। सो आज कैन ठीक करने से आसबी कहते कि आसिले नचेत एवं ही मु दुष्टु सहित ही पलि था सब रेडी होगी। तो मुझे जेहेतु आसबे कहीकि रही तो से लगी मुझे आस खरा बेले जो खावा आसबे अभी से जी कहीकि प्लानिंग कली। तो ये देखिपे यहाँ अपाई देते बड़ीटा जो कखार बड़ीटा एकदम एमती बास्ना बड़ी कलापर एत टेस्ट बेसर कलापर एमती टेस्ट आ कहतुनी। तो बास बेसी किसी मसला ना प्याज टमाटो सोरिष रसुण अदा शुखला लंका जदि पकेबे बास एति पकईकि मु ब्लेंड करी। तो ये कढ़ई नहीं जावा यहाँ मुझे बनाऊँ एक्चुअली आमर टमाटो राइस बनाऊँ। सो कढ़ई तेल तेल गरम हो सारापर जीरा जीरा फ्राए सारापर कि सोरिष फ्राए सारापर आमर प्याज टिके गोल्डन ब्राउन है मुझे कंचा लंका और टमाटो एट ए टाइम पकई नहीं अदा रसुण पेस्ट पकई पारे जेहेतु मु करनी तो पकईनी स्किप कर देछि। तो नचेत आप रसुण छोट छोट चॉप करी मु छेचिकी पकई मे भी बोध हुए तो बास्ना भल आसे टमाटो राइस एक्चुअली। तो बेसिक मसला हल्दी पाउडर लंका पाउडर गरम मसला बास धनिया पाउडर जीरा पाउडर ये पकईदेवा टमाटो जल्दी सीझीब कहीं मुझे लुण पकई देती एक्चुअली भात जी क्वांटिटी से लुण पकई देती। तो जो टमाटा सफ्ट हो आसो से आम राइस जो रातिर बंची ताको पकईकी भल भाव गोलागोली करदे 5 ରୁ 10 मिनट लो फ्लेम आउ करदे आमर टमाटो राइट इंस्टांट टमाटो राइस होगा रेडी। तो ताको ब्रेकफास्ट से ही खाई जाइला रुटी खाइबिनी कहला आ नहीं टिफिन रे जाइला आ सांग मैंने ना बहुत पसंद करती ये जोटा नहीं से खाती। हाँ भात बेसर ए सब नहीं नुह भात भजा नहीं नुह माने भात डाली भजा नॉर्मली ये सब नहीं ना परोटा किंबा पूरी किंबा चकुली चटनी ए सब कौन दोसा चटनी ये सब नहीं खाती। तो कहीकि मुझे जानी नी जानी से खाती कि एवं पिला तो बड़ है खाऊे ही ना खाऊे कहीकि बहुत ध्यान दौन।
तो दुष्ट महाराणी कौन कर मत कहून मुझे दरकार से दे दूली कि से कहला कि मो सांगा ने खाऊँ तो से क्वांटिटी टी अधिक कर कहीं जदि सांग मैंने खाईदे आउ ये पिला कहार भी खाइबनी जदि सांग मैंने खाईदे ये कौन खाइब केमी रटा जाए से अधिक टे क्वांटिटी दूची आउ सेपटे बेसर बसई ना तो से मोर हेल्प करी आसला तो देखिपारे बड़ी गुड़ा भाजीदेली प्रथम कखार बड़ी गुड़ा तेल फ्राए कर सारापर तापरे प्याज अड़ा जमीक तेल गरम हो सारापर जीरा फ्राए सारापर प्याज प्याज भाजा हो सारापर जो मसलाटा बनई पकई नेली बेसिक मसला आमर जीरा पाउडर धनिया पाउडर लंका पाउडर गरम मसला हल्दी पाउडर ये सब पकईदेली मसलाटा टी कषि सारापर तो देखिपारे आलू पकई नेली तापर आलूटा टे 2-4 मिनट लो फ्लेम रे कुक कर सारापर ये देखो मु पानी देदेली जी दरकार आउे आंबल 2टा कहीं जेहेतु आम बेसर बनाऊँ तो आंबलटा तार टेस्टा एनहांस कर स्वाद अनुसार लुण आ बड़ी पकईकि मु 25 मिनट लो फ्लेम रे कुक कलापर आलू बड़ी बेसर आमर हो जाता रेडी मत लगे कि वीडियो करची किंतु वीडियो शूट करनी तो से लगे देखई पार्लिनी ये देखो समस्ते खा पी सारा दुष्टर टिफिन पैक हो सारा दुष्ट महाराणी जावाक बाहर स्कूल तार ए जेहेतु एग्जाम चलती सो नचे मुझे आपको कहली मुझे ही जाती किंतु जेहेतु कैंड वाला आसवे कही मुझे पार्लिनी किंतु मुझे खरा बेला अभी को कही मत नहीं कि आसतु जीवे तो मुझे जीवी कहीकि प्लानिंग करी तो से भितर आ बाकी जी कम था जेहेतु सी पलैला पर तो घर कम सरी जाएनी आउरी सी गलापर आ बहुत नथिबा काम लाइक पुणी आउे किचन क्लीनिंग आउे खरा बेला तो रोसे भात ही करनी बास भात टे करदेली खा पी कलु सायुर मोर महाराजा आसिले मत नापी चिड़चिड़ी आसते आउ गोटे कम था मुझे कहली एत चिल्ड हेनी मत गाड़ीटा दियो मोर अभ्यास हम जावासवा करने कॉलेज टाइम रे मुझे गाड़ी धरुली माने स्कूटी धरी चलाऊली जेहेतु ए 11 वर्ष हो गलानी गाड़ी न धरबार तो मत मनरे भय आसी जाऊँगी टाउन भली जगह धरिकी बुलला बेलू टे मनरे भय पशि जा 4-5 थर जदि गहली जगह धरिकी पलैली जावासवा करदेली तो मोर मनरू भय पड़े मुझे तुम तुम बाइक धर मत स्कूटीटा दियो एटलिस्ट मोर अभ्यास हम 2 जगह एक्चुअली मो ना नहीं आसती कि कौटा भी गोटे चलाएनी ताके 2 जगह चलाऊँ तो महाराजा खाइलेनी आउर कौन काम था कहीकि मत जल्दी बाहर कहले तो आम माँ पुओ रेडी होगी जल्दी जल्दी बाहरी गलु एवं माँ देखो पूरा नहीं बस नाती को आपटे बहुत दिन पर देखिले जेहेतु तो नहीं नाती बस माने सीठी पूरा जूम कर आपको देखा पूरा से माने हमरो घर सामने जाकि बसछन्ती से लगी आ अपा ये कम कर तो भाईना कौन पानी दौले माने पियाउले पानी सो से लगी मु वीडियो बेसी किसी करनी तथापि जी कर सहित सबकि सेयार कर तो ये देखो पाखर आसिक पुणी अरे देखा माने दांड पाखे ठिया देखा माँ को केत थर आगे डाकिले कि से जीवेनि कहीं बड़ पुओं देह जब जाए ठीक हेनी से जीवेनि बहुत ये अच्छा से कहले कि जिते ठीक हे से ही जीवे होप सो भाईना जल्दी ही ठीक है जल्दी ही ठीक है ठाकुर से तो करेंगे ही करेंगे समस्ते डाकुच जेहेतु तो ठाकुर केमी निर्दय हे तो निहाती भाव दया करके भाईना को देह ठीक करदे तो ये माँ और नाती टिके खाली देखा आपको तो ये समस्ते आंकी मैंने होती अपांर बड़ सान भौणी मैंने तो मो झियारी आउ भौणी मैंने सब जावाक बाहर बम्बई तो ट्रेन थिला तो से लगे ये टाइम मुझे खाली रेकर्ड कर भाई ने बोला है करने का तब कर लेगा मैंने आज तो बाय 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 हां गुड नाइट टाटा आदर आसो सही हो आ गंग धरे नला आदर ट्रेन रा दिदिनी जे धर दे गोटे धरछु ना आ गोटे दे दियो अमूल ताको आ गोटे दे दियो ए जा मैडम जा कांदन जा से कोड काम छे आ कोन एटा से काम छे से बड़ा खुशी रे जाउ छे ए ड्राइले काम करे पड़तला करू छे स्टडी
ଏ ମାଡ଼ ହବ ହେଲା ବାପା କହୁଛି ଦାଦା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏକା ମତେ ହେଲା ଏ ବାପା ଗୋଡ଼ ଯା ଚିପି ଦେରେ ତୁ କ'ଣ ଡାକ ଯାଇକି ଚିପୁଛୁ ଖଟଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଚିପି ଦେରେ ସେଇଟା ଗଦିରା ତୁ ଖଟଡ଼ା ଗୋଡ଼ଟା ଚିପି ଦେ ସାୟୁ ଦାଦାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେରେ ଦେଖିଲୁ କି ଦେଖେ ସାୟୁ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେତି ଦାଦାଙ୍କ ଟିକେ କାଟ ଚିପି ଦେରେ ଆବା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହଁ କାଲି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସୋ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଆଉ କରିହେଲାନି କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୁଷ୍ଟୁର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କାଲି ହିଁ କରିକି ପଳେଇଥିଲି ଦିନରେ ହିଁ ତାକି ମୋତେ ପ୍ରେସର୍ ନ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆସିଲେ ରାତିକି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଭି ଭାତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟୁକୁ ସ୍କୁଲରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କେତେବେଳକୁ ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କେ ରହିଗଲେ ତ ଭାତ କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବନେଇନି ଆଉ ତ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ରଶ୍ମି ଭାଇନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନି ତ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେବି ଭାଇନା ଏବେ ଆଗରୁ ଆହୁରି ବେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖାଉଛି ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉରେ କାଟିଦେବ ପାଣି ପକେଇ ବସ ଯା ବସିକି ଧୀରେ ଡାକୁ ଆଉଥରେ ମାମା ହଜାର ଥର ହବୁନୁ ସୋ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସୋ ଭାଇନା ଏବେ ଫାଷ୍ଟରୁ ବେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ବାକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କାଲି ମୋ ଝିଆରୀ ଆଉ ଅପାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବମ୍ବେ ତ ସେଥିଲାଗି ଗଲାବେଳକୁ ଝିଅକୁ ଯାଆନା କହିକି କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇନା ବହୁତ ଯାଆନି କହିକି ଏମିତି ପାଟି ତ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାକି ଏମିତି କରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କାଲି ଆଉ ସୋ ଦେଖି ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇନା ବହୁତ ମାନେ ପିଲା ଲୋକ ଭଳି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ହେଲା ସୋ ତ ସମସ୍ତେ ସେପଟେ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନା କାଲି 2ଟାରେ ଏମିତିରେ ଗଲି ବାହାରିଲି ଭାଇନା ଆସିକି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିକି ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ପରେ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯିବି କହି ଯାଇପାରୁନଥିଲି ତ କାଲି ଗଲି ଆଉ ମମିଙ୍କୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ କାଲି ଆହୁରି ମୁଁ ସକାଳୁ ହିଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସ୍କୁଲ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଅବିଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ କେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ସୋ କେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥାଉଛି ପାଣି ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟୋରି ହେଉନି ସେ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ପାଣି ରୁହେ ସେଠି ରହୁନି ଆସିକି ତ କେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସିବ କହିକି ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ତ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କ'ଣ କଲି ଅଭିଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଫୋନ୍ କଲି କାହିଁ ଆସିଲେନି ତାଙ୍କେ ଆଉ ଆସ ମୋତେ ନେବ ତ ଆଉଥରେ ସାଇକୁ ଖୁଆପିଆ କଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖରାବେଳେ ଖାଇଲି ଖାଇକିନା 2ଟା ବେଳକୁ ଏମିତି ଗଲୁ ଯାଇକି ତାପରେ ରହିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଅଧେ ଏମିତି ଯାଇ ତାପରେ ଆସିଲି ଯାଇକି ତ ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗପସପ୍ ତାପରେ ଭାଇନା ଗଲାବେଳକୁ ଶୋଇଥିଲେ ମା ବସିଥିଲେ ମା ଆଜି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତୋତେ କେବଳ ମନେ ପକାଉଛି ମୋ ସାୟ କଥା ତୋ କଥା ମନେ ପକାଉଛି ଏମିତି ହେଲେ ଭାଇନା ମା ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲି ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଲି କ'ଣ କାଲି ଆଉ ତ ଏବେ ମାନେ ଯେହେତୁ ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ସୋ ଏବେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି ବାଇ ଗଡ଼୍ ଗ୍ରେସ୍ ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦେବେ ସେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାସେ ଭିତରେ ଠିକ୍ କରିଦେବି କହିଛନ୍ତି ବାଇ ଗଡ଼୍ ଗ୍ରେସ୍ରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏରୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରେୟରରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ସୋ ଭାଇନା ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରୁ ମାନେ ଆଗରୁ ବେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ନିଜେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଯିବ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନାକ ଥ୍ରୋରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ନଳି ଲାଗିଛି ଆଉ ନିଜେ ଝାଡ଼ା ଏକ କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲାବୁଲା କରିଦେବେ ସେତିକି ହେଇଗଲେ ବେଟର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଦରକାର ସୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାଲି ହିଁ କହୁଥିଲା ବାପା ମୋତେ ପାଟି କରିକି ପାଟି କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାକି ଆଉ କ'ଣ କହି ଡାକିଲେ କହିକି କହିବାର ବାପା ପୁରା ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇ ପୁରା କାଲି କାନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କାନ୍ଦ କ'ଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆଉ ମା ତ ପୁରା ଖାଲି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି
ପୁରା ତାଙ୍କେ ଆଉ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆସିବେନି ଏବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆସିବେ। ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିବିନି। ସୋ ଖାଲି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବସ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏମିତି ଅଣ୍ଡାଳୁଥିଲେ ବସିକି। ମାନେ ପିଲା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ମା ଆଖିରେ ସେ ପିଲା ସାନ ହିଁ। କାଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଲାଗିଲା କ'ଣ କରିବା। ତାଙ୍କେ ଥୋଡ଼ି ନା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି କରିପାରିନି, ବାକି ରହିଲେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼। ତାଙ୍କେ ନ କରିପାରନ୍ତୁ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ତାପରେ ମୋ ଝିଆରୀ ଆଉ ଅପା ସବୁ ଗଲାବେଳକୁ ହିଁ ମୋ ସାନ ମାମୁଁ ଶାଶୁର ଆଉ ମାଇଁ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭାଇନା ପୁରା ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୋପ୍ ସୋ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ଭାଇନା, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ। ଏବେ ଚିକି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋନୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ହେଇଯାଉଛି ହେଲ୍ପ, ଅପାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଉଛି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏମିତି ପିଲା ହେବ ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭଳି ପିଲାମାନେ। ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ପିଲା ହେବା ଦରକାର। ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ଯଦି ପିଲା ଯଦି କିଛି ନ ହେଇପାରେ, ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ, ମାନେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର କ'ଣ ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ସପ୍, ଯେଉଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, କେବେ 3 ଜଣ ଯାକ, ରିଙ୍କି ବି ଥିଲେ, ଅପା ବି ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଘର କାମ, ପିଲା ମାନେ ଭାଇନାଙ୍କର କାମ, ଦୋକାନ କାମ, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ହେଡ଼ସପ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଳି, ମାନେ A to Z, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି 1 man woman army, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି 1 woman army। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଏଇ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ହେଡ଼ସପ୍ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ନା ପଶିଗଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବା କଥା। ଦୋକାନ ସବୁ ଜିନିଷ, ମାନେ A to Z, ଘର କାମ, ଭାଇନାଙ୍କ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହେଲା। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତି ନା, ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋ ଅପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଭାଇନାଙ୍କର ସବୁ କାମ, ତାଙ୍କ କାମ। ସବୁ ଟିକେ ବସାବସି କଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ବସିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲୁ ହେଲା। ତ ଏବେ ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏବେ କିଛି ଦିନର ସିଚୁଏସନ୍, ଏବେର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଇଏ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଧୀରେ 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 ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏରୁ ସବୁ ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି କହିକି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଉଠାଏନି। ସୋ ବାସ୍ ସେଇଟା ରହିଲା କଥା। ପୁଣି ମଝିରେ ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ଯିବି ଯଦି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ତ ଭାଇନା ସେମିତିରେ ବି ପତଳା, ଆହୁରି ଏବେ ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କେ ପଡ଼ିବାର, ତ ଆହୁରି ଶୁଖିଗଲେଣି। ସୋ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ରିକଭରି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରି ସାହି ପକେଇଛି। ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍, ସେଇଠି ପାଣି ବୋଟଲ, କେତେ ସଜାଅ ଯେମିତି ସେମିତି କରିଦେଉଛି। ଯିବି ସବୁ ଯାକ ସଜାସଜି କରିବି। ଦୁଷ୍ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋର ଘରଟା ଟିକେ ଭଲରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି। ବାସନଟା ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ, ବାସନଟା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଆଉ ଘରଟା ସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ଚା ଟିକେ ବନେଇକି ପିଇବି। ସେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି ତାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଶୌଚ କରାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଲା କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ବି କହିବି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘର କାମରେ ମୁଁ ସତରେ ଆଉ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନି। ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଆଉ ଗଲେ ଆଉ ମନ ହିଁ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଖୁନି, ସୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେବା ଟିକେ ହେଳା ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଲାଗି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ବିଦାୟ ନେବା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସ୍ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ।